За 20 болсон байна. 2 цаг 20. За одоо болохоор сүүлийн цаг байна. Хичээл юм байна. Тэгээ сүүлийн цаг болохоор өнөөдрийн сүүлийн цаг шүү заяа. Семинарын маань сүүлийн цаг биш. Өнөөдрийн хичээл юм байна. Сүүлийн пар орох гэж байна. Тэгээд бүгдөө сайхан судалдаа суугаад тэгээд одоо 1 цаг 50 минут хичээл орсны дараа яах вэ гэх юм бол асуулт хариултын тийм чөлөөтэй цаг байгаа. Тэгээд та бүхэн асуух зүйлүүд байвал пастраа шууд гараа өргөөд асууж болно. Тэгээд өнгөрсөн 10 сарын семинар дээр асуулт хариултын цаг нь хичээлийнхэн цагаасаа урт болох гээд байсан. Тэгээд сүүлдээ за боли бүгдөө бүр маргааш олъё гэд бүр зогсоож исэн. Тэгээд ямар тач одоо бүгдөө нэг пар хичээл ороод тэгээд тэрний дараа асуулт хариултын цаг байгаа. Бүгдөө суудалдаа суугаад хичээлдээ үргэлжлүүлээд орцгоё тий. Бүгдөө сайхан кофе мафиа ууз хэрэгсэн үү? Нэг жоохон стретчинг хийсэн үү? 자, 어떻게 좀 몸이 괜찮으세요? 안 피곤하세요? 야трахгүй байгаас тэ гайгүй юу зүгээр үү гинэ. 참 어려운 일이긴 하지만 점심을 너무 많이 드시면 직통 계시를 받을 가능성이 큽니다. Жохон хэцүү зүйл боловч нөгөө өдрийн хоол их эзчих юм бол онцгой илчлэлт авах магадлал айгүй өндөр байдаг гинэ. Тэгээ баг идэх нь хэцүү ч гэсэн ямар тааш тийм тохиолддог гинэ. 그래서 내일은 점심 식사를 하시더라도 오후에 받을 특별 계시를 위해 조금 적게 드시길 바랍니다. Тэгээ бүгдөө маргааш өдрийн хоол идэхдээ ч гэсэн онцгой илчлэлт авахгүй тулд тохируулаад сайхан идээсэ гэж хүсэж байна гинэ. Аль болох баг. 어떻게 그렇게 하실 수 있겠어요? тэгж чадах уу гинэ. Чадна нэ. 우리의 유익을 위해서 말씀드리는 것이고요. Өөрсдийнхөө ашигын төлөө бүгдөө баг идэх юм бол онцгой ижил зүүрмэглэх магадлал багтай учраас баг идэхийг хичээгээрэй гэж. 제가 조금 전에 칭의에 대해서 말씀드렸는데 За дөнгөж би түрүүн болохоор зөвтгөлийн талаар ярьсан те. 예, 칭의에 대한 오해와 바른 정립이 매우 중요합니다. За зөвтгөлийн талаар буруу ойлголтыг нь бас бид нар ойлгох нь маш чухал. 예, 여러분 그 칭의에 대해서 얘기할 때 그 130 아니구나 그 5번 칭의에 관한 거에 칭의에 대한 오해 부분을 나중에 꼭 읽어보세요. За тэгээд 142 дугаар хуудас дээр зөвтгөл гарч байгаа. Тэгээд зөвтгөлийн 148 дээр болохоор зөвтгөлийн тухай буруу ойлголт гэж байгааз номны маань гарчгаас харуул 148 дугаар хуудсан дээр байгаа зөвтгөлийн тухай буруу ойлголт гэдгийг та бүхэн дараа заавал уншиж үзээрэй гэж байна. 그리고 그 앞에 있는 칭의와 행실 부분도 중요한 부분입니다. 아하. 자, тэрний өмнөх болохоор зөвтгөл ба үйлдэл гэж байгааз 147 дугаар хуудас. За, тэрийг жигсэн маш чухал хэсэг учраас та бүхэн хувьчилж уншаарай гинэ. 예를 들어서 구원받지 않은 사람이 선한 일을 행하는 것과 구원받은 사람이 하나님을 생각함으로 선한 일을 행하는 건 다릅니다. За жишээлбэл аврал аваагүй хүний хийсэн сайн үйлс болоод аврал авсан хүний хийсэн сайн үйлсийн ойлголт нь өөр. 돈을 받고 가사도우미가 집에서 청소를 해주는 것과 За мөнгө аваад гэрт ингээд гэрийн цэвэрлэгч ирээд гэрт цэвэрлж өгөх болоод 사랑하는 자녀가 엄마의 생일이라고 집안을 깨끗하게 청소해 주는 것은 다릅니다. харин хайртай хүүхэд маань ээжийн маань төрсөн өдөр гэж бодоод гэр сайхан цэвэрлэж ээжигээ баярлуулж байгаа энэ хоёр зүйл шал ондоо. Нэг нь болохоор хөлсөөрөө цэвэрлж байгаа те нэг нь болохоор хайрын улмаас хийж байгаа ондоо зүйл. 왜냐하면 자녀의 행실은 내 엄마를 사랑함으로 하는 행실이기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл хүүхдийн нь хийж байгаа үйлдэл нь ээжигээ хайрлсан хайрын үднээс хийж байгаа учраас юм. 우리가 하나님의 구원받은 자녀로 하나님의 영광을 위하여 기쁘게 해드리는 행실은 하나님이 기뻐 받으십니다. Бид нар Бурхны хүүхэд болсон Бурхнаар хайрлагдсан хүүхдийн хувьд бид нар Бурхны өмнө сайн зүйл хийж те Бурхны өмнө сайнаар амьдрах нь Бурхныг маш их баярлуулдаг. 이것이 바로 하나님 앞에 상급이 되지요 나중에. Энэ нь тэгээд дараа жигсэнтэй Бурхны өмнө бид нар бас шагнал авах боломжтой. 예. 자, 그럼 우리 아까 구원에 대해서 말씀드린 거를 조금 정리하겠습니다. За тэгвэл түрүүн ярьсан авралын талаар ярьсан зүйлээ жоохон зэгцлэе. 자, 그리스도 예수 안으로 들어가는 우리의 삶이 구원입니다. За, Есүс Христ дотор орох
тэр зүйл маань болохоор аврал болж байгаа. 예수스ийн дотор орох нь аврал. 예, 여기 우리 도표가 있는데요. 여기 어디에 나오나? 뒤에 과거, 현재, 미래 모든 걸 합친 도표가. За нэг схем байгаа өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагийн нэг схем. 이거 맞아요? За 105 дугаар хуудсан дээр нэг схем байгаа. хоёрын тэмдэгтэй байх юм шүү. Тэгвэл 110 юм байна. 110. 110 дугаар хуудсанд авралын цагийн нөхцөлгээ 2 гэсэн байгааз. 예. 자, 여기 보면 예수님이 처음 오시는 예수님의 초림과 십자가의 구원 사건입니다. За энэ диаграмыг харах юм бол түрүүн хараар ингээд цэглэсэн цэг нь болохоор Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн тэр цагийг 예, 그다음에 여기는 예수님이 재림하실 때입니다. За тэр нөгөө нэг хар цэг болохоор Есүс Христ дахин ирэх тэр байдлыг тэмдэглэж байна. 예수님이 다시 오실 때까지 이 세상은 공중 권세 잡은 악한 사단의 세력이 괴롭히고 활동하죠. За 예수스ийг дахин ирэх үе хүртэл ёрын муу ирэх мэдэл тэгээд гим нүгэл өвхөл ерөөхдөө ноёрхож байгаа. 그리고 예수님의 죽음과 부활 이후로 하나님의 나라가 이 땅에 시작이 됐습니다. 예수스 Христ загалмай дээр цовдлогдсон нас барснаар Бурхны хаанчлал энэ дэлхий дээр эхэлж байгаа. 예, 그러면서 공중 권세 잡은 자의 세력과 하나님의 나라 가운데 충돌과 갈등이 발생하죠. За тийм учраас Бурхны хаанчлал болоод ёрын муу хүч ирэх мэдлийн хооронд ийм тэмцэл гарч ирж байна. 그래서 유혹과 핍박이 있습니다. За энэ нь болохоор сорилт, хавчлагыг бас бий болгож байгаа. 예, 그리고 하나님의 나라가 이미 이곳에서 예수를 믿는 믿음 안에서 이미 시작이 됐어요. За тэгээд бурханд итгэсэн итгэлээрээ дамжуулаад Бурхны хаанчлал аль хэдийн эхэлсэн. 예, 그래서 already 그러나 but not yet 아직 완성된 건 아닙니다. Тэгсэн хэрнээ хараахан биелэг байгаа, хараахан болоог байгаа. Аль хэдийн эхэлсэн ирнэ. 자, 이 가운데 예수를 믿는 믿음 안에 우리가 하나님께서 우리를 부르시는 부르심을 느끼죠. 이거를 콜링, 소명이라고 그럽니다. За бид нар Есүс Христэд итгэсэн итгэлээрээ дамжуулаад бид нар юу мэдэр авдаг вэ гэх юм бол дуудлагыг авдаг. 예, 내 마음이 주님의 소리를 듣고 때로는 사람이 예수님으로 이렇게 가자고 교회 가지고 초대했는데 그 안에 뭔가 신적인 소리를 들은 것 같을 때 이걸 내적인 부르심이라고 그러죠. За энэ дуудлагатай болохоор дотоод дуудлага гэж байгаа. Тэр нь болохоор хин нэгнээр дамжуулаад хин нэгэн сайн мэдээ тарааснаар эсвэл миний дотроос тэ Бурхныг таньж мэд хүслээр дамжуулаад дуудлага гэж байгаа. 그래서 부르심에는 외적 부르심과 내적 부르심이 있습니다. Дуудлагыг дотоод дуудлага, гадаад дуудлага гэж хоёр ангилж байгаа. Нэг нь сайн мэдээ, нэг нь дотроосоо Бурхныг сонсох. 그리고 그 부르심을 듣고 내 마음이 움직일 때 내 마음의 변화를 중생이라고 그럽니다. Regeneration. За тэгээд дуудлагаа хүлээн аваад те эзэнд итгээд ирэхлээрээ бидний дотор юу болдог гэх юм бол дахин дүрлэлт гэдэг зүйл болдог. 그리고 예수님께로 돌아가기로 작정할 때 이걸 회개라고 그러죠. 돌이키는 것. Repentance. За тэгээд бид нар дуудлага аваад Есүсийн өмнө гимшээд дахин төрөөд 그 다음에 예수님을 나의 구주로 믿게 됩니다. 이거를 믿음이라고 그럽니다. Тэгсний дараа Есүс бол миний аврагч эзэн гэдэгт итгэдэг, үүнийг итгэл гэж нэрлэж байгаа. 예, believing이라고도 하고 뭐 faith, 믿음이죠, 믿음. 네. 자, 믿고 나면 하나님께서 우리를 뭐라 그러냐? 의롭다고 해주십니다. За, итгэсний дараа харин бурхан яадаг вэ гэх юм бол биднийг зөвтгөж өгдөг байгаа. Ерөнхийдөө энэ схемдэр бүгдөө байгаа шүү те. бүгдөө хамтдаа яваарай. 그리고 우리를 아버지의 자녀로, 하나님의 자녀로 입양해 주십니다. За, тэгээ зөвтгөгдсөн бид нар болохоор бурхан аавынхаа хүүхдүүд болж үрчлэгддэг 자, байгаа. 이걸 양자됨이라고 그러죠. Энийг болохоор үрчлэл гэж нэрлэж байгаа. 자, 이렇게 해서 우리가 이런 과정을 통해 예수님을 믿는 믿음 안으로 쑥 들어갑니다. 아하. За, бид нар энэ эдгээр үйл явцууд дундаа болохоор 예수스 Христийн дотор руу ордог. 예수스 Христ рүү очдог. 예, 그래서 이런 일련의 행위들을 일종의 구원이라고 하죠. 아하, ер нь эдгээр явцууд нь болохоор бас авралын үйлс гэж явж байгаа. аврал гэж явагдаж байгаа. 근데 이거는 이미 우리가 그리스도 안에 들어왔을 때 보면은 과거에 일어난 구원입니다. 과거 시제의 구원. За, тэгвэл үүнийг болохоор цагт үзэх юм бол
өнгөрсөн цагийн аврал эдгээр нь бидэнд бий болцсон учраас өнгөрсөн цагийн аврал маань явагдсан байна. 예수 믿음으로 구원을 받은 거죠. Есүст итгэснээрээ аврал авсан. 의롭다함을 받고 그분의 자녀가 된 겁니다. Тэгээ бид нар зөвтгөгдсөн бас бид нар Бурхны өмнө үрчлэгдсэн. 그럼 지금 현재 그리스도 안으로 들어오면 우리는 이런 유혹과 핍박 가운데 계속해서 그리스도를 끊임없이 붙들어야 됩니다. Тэгээ бид нар Христийн дотор орсныхоо дараа энэ сорилт хавчлага бидэнд ирсэн ч гэсэн бид нар эцэг хүртэл итгэлээ сахин Христийн дотор байсаар байх хэрэгтэй. 그래서 계속해서 그리스도를 붙드는 걸 반복적 믿음. Тэгээ үүнийг болохоор бид нар дахин давтах тийм итгэл гэж хэлээд байгаа. 그리고 반복적 회개. бас дахин давтан гимших гэж байгаа. 자, 이걸 통해서 우리가 하나님 앞에 거룩함을 이루어 갑니다. sanctification. 성화라고 그러죠. дахин итгэх, дахин гимшихээр дамжуулаад бид нар Бурхны өмнө ариусдаг байгаа. 그리고 이 가운데 하나님께서 우리를 끝까지 견디게 하시고 구원해 주십니다. Харин тэр үед болохоор Бурхан юу хийдэг вэ гэх юм бол биднийг эцэг хүртэл төвчгөд маань тусалж биднээс эцэг хүртэл бат зуурж өгдөг байгаа. 그래서 여기에 the perseverance of the saints 성도의 견인이 있죠. За тэгээд энэ нь болохоор итгэгч нэгний зөвтгөл болж өгч байгаа. 자, 그리고 이 땅을 끝내고 주님이 다시 오실 때 우리의 몸은 영화롭게 됩니다. 이거를 영화 glorification이라고 그러죠. За тэгээд энэ дэлхийн төгсгөл болоод бид нар эцсийн үед болохоор яах вэ гэвэл бидний бие алдаршуулагдана. 그래서 이 모든 과정이 뭐냐? 그리스도 안으로 들어갈 때 일어나는 일입니다. 알даршуулагдан ариусна гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. 그래서 우리의 구원은 예수 안에 있는 것으로 해결이 되죠. Тийм учраас бидний аврал нь Есүс Христ дотор байснаар бүх зүйл шийдвэрлэгдэж байгаа юм. 여러분 예수 안에 계시죠? Та бүхэн Есүсийн дотор байгаа биз? 예, 아멘. 지금 예수님 꼭 붙들고 계시죠? Одоо ч гэсэн Есүсээс бат зуурсан байгаа эзэдээ. 예, 이 믿음을 갖고 가면 우리의 몸도 영화롭게 부활시키는 날이 오게 될 줄로 믿습니다. Бид нар яг ийм итгэлээр байх юм бол ирээдүйдтэй бид нар үнэхээр алдаршуулагдсан тэр гайхамшигтай биеэр, юр бусын биеэр өөрчлөгдөнө гэдэгт итгэж байна. Эцсийн үед 예, 이렇게 해서 이제 이단들이 얘기하는 여러 가지 잘못된 이 오해, 구원에 대한 오해가 이 큰 그림 안에서 대부분 해결이 되고요. ерөөдөө энэ том зураглал дотор болохоор гаж урсгалынхны ярьдаг тэр буруу үзлүүд нь энэ схем дотор ерөөдөө шийдвэрлэгдчихдэг гэж байгаа байхгүй. бурууг нь ялгах боломжтой энэ схемээр дамжуулаад. 예, 이러한 개념의 핵심적인 것들은 여기 각 책에 우리 1- 요 표 다음에 여기 그 5번 성령과 구원 서정에 하나하나 정의가 되어 있습니다. 책 페이지를. За 98 дугаар хуудсан дээр гарах юм бол ариун сүнс ба авралын явц гэдгийг бүр нэг бүрчлэн ингээд дис дараалалтайгаар дуудлага, дахин төрөлт, итгэл, гэмшил, зөвтгөл, үрчлэл, ариусал, бат зуурах, алдаршуулах гэд нэг бүрчлэн тайлбарлаа бичсэн байгаа. 98 дугаар хуудсан дээр байгааз. 예, 한 가지 더는 이런 역사를 이루어가는 분이 성령님이신데요. 우리를 거룩하게 하시는. За биднийг ариусгадаг нэгэн бол ариун сүнс байгаа. 예, 제가 아까 말씀드린 대로 성령의 역사 가운데 거룩하게 한다는 것에 대한 오해에 대한 주의가 필요합니다. бас ариун сүнсийн ажиллагаан донд ариусгал явагдана гэдэг талаар бас буруу ойлголтуудыг хүмүүс хийдэг, буруу ойлголттой байдаг. 예수님을 닮아가고 주님 안에 같이 동행하는 게 성화인데요. Есүсийг дуурайж амьдрах, Есүсийн дотор байх нь өөрөө ариусгал юм. 근데 어떻게 거룩해지냐에 대해서 이단들은 이상한 이론들을 동원합니다. Харин тэгж яхад гаж урсгалынхан болохоор бид нар яаж ариун болох ёстой вэ, ариусгах ёстой вэ гэдэг тал дээр маш олон хачаа хачин зүйлүүдийг гаргаж ирдэг. 그래서 여기 3-2에 보면 성화에 대한 오해가 나옵니다. За тэгээд 3-2 дээр 3-2 гэдэг дээр болохоор ариуслын талаар буруу ойлголтууд бас гарч байгаа. гарчгаас арах юм бол ариуслын тухай буруу ойлголт 163 дугаар хуудсан дээр гарч байгааз. 예, 여기 보면은 3-2에 우리나라 한국에 나오는 재미있는 신화가 있어요. За энэ ариуслын талаар буруу ойлголтын тухай болохоор Солонгосын нэг алдарт үлгэр домог байдаг гэн л дээ. 예, 한국 사람의 시조가 어떻게 태어났느냐에 관한 이야기입니다. Энэ үлгэр домгийн яриа нь болохоор Солонгос үндэстэндээ Солонгос хүн хэрхэн бий болсон бэ? үндэстэн хэрхэн бий болсон бэ гэсэн тийм сонирхолтой яриа. 하늘에서 하나님의 아들이 이 땅에
이 세상을 다스리라고 아들을 보내셨어요. Тэр яриа нь болохоор Тэнгэрээс бурхан хүүгээ илгээгээд энэ дэлхийг захир гэж хүүгээ илгээсэн. 예, 한글로 이제 환웅이라고 하는 분입니다. За тэрийг болохоор солонгосоор 환ун гэдэг юм байна. 근데 이 환웅한테 곰하고 호랑이가 찾아왔어요. Тэгсэн чинь тэр хануун дээр болохоор юу ирсэн бэ гэх юм бол 호랑이하고 곰이 찾아왔어요. арслан болоод баавга хоёр тэр тэнгэрээс бууж ирсэн хүн дээр ирж байгаа. 그래서 저희도 사람이 되고 싶습니다. 부탁합니다. Тэгээд баавга болоод арслан болохоор тэр хүнээс юу гэж гуйсан байх юм бол бид нар ч гэсэн хүн болж хувирмаар байна гэж хэлсэн. 그러니까 환웅이 쑥하고 마늘을 줍니다. Тэгсэн чинь хүн болохоор тэдэнд юу гэдэг вэ гэх юм бол айг болоод сармис хоёр зүйл өгсөн тэр хоёрт. 이 쑥하고 마늘을 21일 동안 먹어라. 그러면 사람이 될 거다. За энэ дээр бичсэн байна те. Айг болоод саримсыг зөвхөн айг болоод саримс хоёрыг 21 хоногийн турш идээ. Тэгэх юм бол хүн болно гэж хэлсэн. 여러분 마늘 좋아하세요? 생마늘? Та нар түүхий саримсан дуртай юу гинэ? 맵습니다. Амар халуун гэж. 이거를 21일 동안 먹으라는 거예요. Тэгсэн чинь тэр хануун гэдэг хүн болохоор 21 өдрийн турштай зөвхөн айг болоод саримс ид гэж хэлж байгаа. 쑥은 여러분 먹어보셨나요? 쑥 쓴데 아주 쓴 풀을 쑥이라고 그래요 한국에서. Амар гашууныг ургамал байд юм байна л да. Тэрийг манай Монгол 안 먹어봤어요. 예, 쑥은 아주 쓴 풀입니다 한국에서. Солонгос нэг амар гашуун тийм ургамал байд юм байна л да. 이거를 21일 동안 마늘하고 같이 먹으면 사람이 된대요. Тэгсэн чинь энэ агийг болохоор тухайн хүн юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол зөвхөн аг болоод сармис хоёрыг 21 өдрийн турш идэх юм бол хүн болж хувирна гэж хэлсэн. 그래서 곰이랑 호랑이가 굴에 들어가서 열심히 먹습니다. Тэгсэн чинь баавга болоод арслан өнийг идэж эхэлсэн. 근데 일단 호랑이가 더 이상 견디지를 못해요. Тэгсэн чинь арслан яасан бэ гэх юм бол биш арслан болохоор төвчж чадхаа болсон. Зөвхөн тэ аг сармис идээ яваад байгаа штэ. 고기만 먹던 호랑이가 마늘을 먹으려니까 미치겠어요. Мах иддэг арслан болохоор зөвхөн ингээл сармис идээл аг идээдсэн чи бүр галзуурах шахсан. 몽골 분들도 고기 좋아하시죠? Монгол хүмүүс махан дуртай те. 마늘만 21일 동안 먹으라면 견딜 수 있겠어요? Магадгүй монголчуудыг те махаасаа татгалзаад 21 хоног сармис гэх юм бол төвчж чадах болов гинэ. 아침도 생마늘, 점심도 생마늘, 저녁도 생마늘. Өглөөний хоолндоо сармис, өдрийн хоолндоо сармис, орой хоолндоо сармис, тэгтээ түүхий сармис те. 호랑이가 견디지 못하고 뛰쳐나갑니다. Тэгсэн чинь арслан болохоор үнэхээр төвчж чадахгүй болоод ирэхлээрээ гараа явчихсан байгаа, тавхаа явчихсан. 근데 곰은 21일간 꾸역꾸역 다 먹어요. Харин баавга болохоор яг 21 өдрийн турш тууштай бүгдийг идсэн. 그리고 마침내 동굴에서 사람으로 바뀝니다. Тэгсэн чинь агуугаас яасан бэ гэсэн чинь нөгөө баавга чинь хүн болоод гараад ирсэн. 아름다운 여인으로 바뀌어요. Маш үзэсгэлэнтэй эмэгтэй болж гарч ирсэн гинэ яаж хахад. 마늘 먹으면 아름다워질 줄로 믿습니다. Сармис идвэл үзэсгэлэнтэй болно гинэ. 그래서 환웅이 보니까 너무 예뻐서 이 곰이 된 여인하고 결혼을 하죠. Тэгсэн чинь нөгөө нэг тэнгэрээс бууж ирсэн хүн маань болохоор тэр үзэсгэлэнтэй эмэгтэйг хараад хурмаа ийсэн. 거기서 나온 게 단군이고 우리나라의 시조가 됩니다. Аха. Тэгээд тэндээс гарсан хүүхдүүд нь ерөөхдөө солонгос үндэсний одоо удам ухсаа гэх үү те гэж үздэг юм байна. Тийм үлгэр домог. 자, 이 이야기는 우리나라의 구원에 관한 일종의 신화 같은 생각들을 심어주죠. Тэгэд энэ яриа нь болохоор яг нөгөө солонгос улсад энэ гаж урсгалынхны нөгөө нэг ариусгах явдлыг тайлбарлахад нь ингээд амар хүндэс суур болж өгöd байдаг юм л дээ. 21일간 지키면 사람이 된다. Жишээлбэл гаж урсгалынхан 21 хоногийг сахичих юм бол тэг болчих гээд байна гэж заадаг. 마늘을 먹으면 구원받는다. Сармис идэх юм бол аврагдана гэдэг шиг яг заах гээд байдаг. 자, 이렇게 가르치는 이단들이 있습니다. Ингэж бүр заадаг гаж урсгалч гэсэн байдаг гинэ. 하나님 앞에 점도 티도 없이 완전한 거룩을 이루어야 구원받는다. 이렇게 얘기합니다. Бурхны өмнө болохоор ямар ч өө сэвгүй амьдрж иж аврал авна гэж яриад байдаг. Гаж урсгалынхан. 거룩하려면 어떻게 해야 될까요? Ариусгахын тулд бид нар юу хийх хэрэгтэй вэ? 고기를 먹지 말아야 됩니다. Мах идэхгүй байх хэрэгтэй гинэ. 왜냐하면 고기를 먹으면 짐승들처럼 성질이
짐승같이 고약해지기 때문에 그렇습니다. Тэгээд нэг хэсэг гаж урсгалынхан болохоор юу гэж ярьдаг вэ гэх юм бол мах их идэх юм бол одоо ингээ араатан шиг зан авир маань улам илүү ихснэ гэж ярьдаг. Мэдээж энэ бол гаж үзэлтэй. 온순한 소나 온순한 양과 같이 되려면 양과 이 소가 먹는 풀을 먹어야 됩니다. хэрвээ номхон дөлгөөхөн хонь адил те номхон дөлгөөхөн зан чанартай болохыг хүсвэл өвс идгэж заадаг гаж урсгалч гэсэн байгаа. 그래서 이렇게 얘기하는 것이 안식교입니다. бас ингэж заадаг ийм үзлийг заадаг нь бас адвентист чуулган. 예, 구원받으려면 완전 성화. 예수님 믿고 구원받지만 더 완전한 성화를 이루어야 천국 간다 그럽니다. ерөнхийдөө аврал авъя гэж хүсэж байгаа бол бүрэн гүйцэд ариусгах ёстой гэж бас заадаг гаж урсгалынхаа. 그러면은 고기를 먹어야 사람이 좀 단백질도 있고 힘도 내는데 고기 없이 어떻게 살 수 있을까요? Тэгвэл хүн мах идэх юм бол мах ч уургаар баялаг шүү дээ, тий? Уургаар баялаг учраас бид нар хүчтэй болно, эрч хүчтэй болно. Яаж мах идэхгүйгээр амьдрч чадах вүлээ? 그래서 콩 단백질을 먹으라고 합니다. Тэгэхээр тэр гаж урсгалынхан болохоор юу гэж задаг вэ гэх юм бол нөгөө эрдэн шиш үлөө эрдэн шиш чи вандуу нөгөө нэг уургаар баялаг учраас вандуугаар орлуулж ийд гэж хэлдэг. 그래서 콩으로 만든 우유, 두유를 먹게 하죠. Тэгээд нөгөө нэг вандууны нөгөө сүү вандуутай сүү гэж өгдөг байхгүй Солонгост тийм сүүг уудаг. 우유, 마유 절대 안 됩니다. 마유? 우유, 마유, 말 우유. 절대 안 됩니다. ерөөхдөө зүгээр сүү болоод нөгөө морины сүү эднэр огтхон ч ууж болтгоо гин л дээ. Заавал нөгөө шаш орсон сүү л ууд юм байна. 근데 여러분 사람이 고기를 안 먹으면 성질이 거칠어집니다. харин эсэргээр хүн мах идэхгүй байх юм бол уламж ингээд ааш сан хэцүү болдог гинэ. 고기를 먹어야 마음이 편안해지시죠. хүн мах идэхлээрээ ингээд амар сайхан амар тайван инээмсэглээл. 아절갈때 болно. 지난번에 캐나다에서 수해가 나가지고 수해 구조를 하는데 안식교에서 구호 활동을 한 적이 있습니다. Канада улсад болохоор ингээд айлчлаар очсон чинь тэнд болохоор адвентист чуулганных ингээд нэг үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна л да. 인디안들이 이제 수해가 나가지고 이제 대피소에 있는데 그들에게 음식을 주는데 고기를 안 주고 야채만 주는 거예요. тэгсэн чинь нөгөө энэтхэг хүмүүст болохоор тэр үйл ажиллагаанд оролцож ирсэн энэтхэг хүмүүст мах өгөөгүй дан ногоо өгсөн юм байна. 맨날 사냥하고 연어 잡아먹고 짐승 잡아먹었던 원주민들이 화가 머리 끝까지 올랐습니다. тэгсэн чинь нөгөө энэтхэгчүүд чинь те ингээл мах амир хийддэг энэтхэг хүмүүс болохоор дан өвс өгөөд исэн чинь биш өвс биш ногоо өгөөд исэн чинь амир ууралсан гэлээ. 우리가 소냐 고기를 달라 그랬습니다. бид нар ямар өхөр юм уу бидэнд мах өгөөч гэж хэлсэн гинэ. 그래가지고 안식교에서는 일단 노력하겠다 하면서 계속 풀만 줬습니다. тэгсэн хэрнээ нөгөө адвентист чуулганы тэр гаж урсгалын хүмүүс болохоор юу гэж хэлсэн бэ гэм бол за бид нар цаашдаа ингэ сайжруулнаа гэж хэлсэн хэрнээ байнга ногоо өгөөд исэн гинэ. 거의 폭동이 일어나기 직전까지 갔습니다. Тэгээ баг ингэ бүр ингэ хүмүүс бүр дэсрээд ингэ бослог баг гартал нь байнга ингэ ногоо өгөөд исэн. 그리고서 할 수 없이 고기를 주었습니다. Тэгээ бүр аргаа бараад тэдэнд мах өгсөн гинэ. 또 나를 지켜야 구원받는다라고 하는 이단들도 있습니다. За бас өдрийг сагснараа аврал аавна гэж үздэг хүмүүс байдаг. 일요일은 영어로 Sunday라고 하죠. За эзний өдөр буюу нэм гаргийг англиар Sunday гэж нэрлэдэг тий. Sunday는 태양신 선을 섬기는 날이기 때문에 우상 숭배하는 거다 이렇게 얘기합니다. За сан гэдэг нь англиар ингээ орчуулах юм бол нар те. За нарны бурханд шүтдэг өдөр учраас нэм гариг бол нарны бурханд шүтдэг өдрөө гэж үздэг. 그래서 일요일을 지키는 건 짐승의 표 666을 받는 거다 이렇게 얘기하죠. Тийм учраас бүтсэн өдөр мөргөл өргөн гэдэг маань нарны бурхан буюу те хиймэл шүтээнд мөргөж байгаа араатны тэмдэг авсан 666-аас араатны тэмдгийг авсан хүмүүсээ гэж бүр муучилдаг. 또 하나님의 교회나 또 신천지도 가끔씩 그러는데 6월절을 지켜야 구원받는다고 합니다. За бас ээж бурхны чуулган болоод заримдаа шин тэнгэр газрынхан нөгөө дээгүр өнгөрөх баяр бо алгасах баярыг тэмдэглэснээрээ аврагдана. Алгасах баярыг маш чухалчилдаг. 자, 그런데 제가 이런 것들을 말씀드린 것처럼 아까 구원에 있어서 예수님의 십자가에서 절기와 제사는 십자가로
폐지되고 더 나은 제사인 예수 그리스도로 대체됐다고 말씀드렸습니다. Аха. За тэгвэл пастор болохоор юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол Есүс Христээр дамжуулаад Есүс Христ загалмаа дээр те хуулийн бүх зүйлүүдийг хүчингүй болгохоосоо илүү гүйцэлдүүлсэн гэж байгаа. 자, 예수님이 십자가에 달려 죽으심으로 우리는 예수님의 십자가의 효력을 믿고 예수님을 예배하는 다른 날이 아니라 주의 날, Lord's Day를 섬깁니다. Тийм учраас бид нар Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдсон, нас суварж, амьлжтэй бидний авралыг гүйцэлдүүлсэн тэр эзний өдөр буюу амралтын өдрийг Lord's Day, эзний өдөр гэж нэрлэж байгаа. 예, 이 날은 안식 후 첫날 예수님이 부활하신 날입니다. Энэ нь болохоор бим гаргийн дараагийн амьлсан өдөр байгаа. 더 나아가서 하나님께서는 장차 이 유대의 이 율법으로 말미암는 절기들을 폐하겠다고 예언하신 적이 있습니다. За мөн цаашлуулаад харах юм бол бурхан болохоор хуучин гэрээний Израилийн ард түмний сахдаг тэр удирлуудыг, цагуудыг би бас үгүй болгоно гэсэн ишлэлч гэсэн байдаг. 예, 3-2의 성화에 대한 오해의 2번 어떤 날을 지키느냐가 당신의 구원과 거룩을 결정한다. 파트를 보시면요. 3-2 За 165 дугаар хуудсан дээр бидний номны 165 дугаар хуудсан дээр аль нэг өдрийг сагснаар таны аврал ба ариун байдал шийдвэрлэгдэнэ. Амралтын өдрийг сахих гэсэн нэг гарчиг байгаа. 그쪽 페이지를 가보시면요. За бүгдөө 165 дугаар хуудас руу очих юм бол 2번에 보면은 안식일 규정은 첫 번째로 구약 성경에 폐할 것이 예언됐습니다. 안식일 규정은 구약 성경에 폐할 것이 예언됐어요. 첫째. Аха. За нэгдүгээрт гээд 167 дугаар хуудсан дээр нэгдүгээрт, хоёрдугаарт, гуравдугаарт гээд дараал байгаа хгүй. Тэрний эхнийх дээр нь болохоор амралтын өдрийн тогтоосон дүрм журм нь хуучин гэрээнд аль хэдийн орхигдох тухай иш үзүүлсэн байдгаа гэж байна. 자, 여러분 호세아 2장 11절 여기 나와 있는데 여러분 성경에도 꼭 표시를 하고 나중에 안식교인들이 오면 얘기해 주십시오. За түрүүний доотлолт болохоор Хосе номын 2 дугаар бүлгийн 11 дугаар ишлэл бичигдсэн байна те. Тэгээ энэ дээр хэдийгээр ном дээр бичигдсэн байгаа ч гэсэн бүгдөө Библиэсээ заавал Хосе номын 2 дугаар бүлгийн 11 дугаар ишлэлийг тэмдэглэж өгөөрэй гинэ. 자, 읽어 보세요. 2장 11절. За бүгдөө Библи дээрээ тэмдэглэж ямар ч одоогоос номноос харчи бүх 2:11 Хосеа 2:11. За номон дээр ч бас байгаа. Гэхдээ Библи дээрээ давхар тэмдэглэж уншлаа. 3:9 бүх цэнгэл, найр наадам, шин сар, амралтын өдөр хамаг баярыг би эцэс болгоно. 자, 여기 예, 모든 희락이라는 말은 모든 every celebration 이렇게 돼 있습니다. За энд байгаа бүх цэнгэл гэж үг байна. 자, 모든 celebration이라는 거는 뭐냐? 이스라엘이 지키는 모든 절기와 축제를 말하죠. Бүх цэнгэл, найр наадам гэдэг нь болохоор Израилийн ард түмнүүдийн хуучин гэрээний үед сахиж байсан тэр өдрүүдийг хэлж байгаа. 자, 이거 폐한다고 하셨습니다. Харин энэ ишлэлдэр би эцэс болгоно гэж 그리고 хэлсэн байна. 두 번째로 신약 성경은 구약의 예언대로 이런 구약의 안식일과 절기가 폐했다고 말씀합니다. За тэгээд хоёрдугаарт нь болохоор шинэ гэрээнд ч гэсэн хуучин гэрээний иш үзүүлгийн дагуу эдгээр хуучин гэрээний амралтын өдөр болон бусад баяруудын тогтоосон журмыг хүчингүй болгох тухай бас бичсэн байгаа шинэ 골로새서 гэрээнд. 2장 14절, 16절, 17절을 보면 За бидний номон дээр байна те Колосай номын 2 дугаар бүлгийн 14 дугаар ишлэлдэр 먹고 마시는 것 절기 초하루 안식일을 이유로 너희를 비판하지 못하게 하라 그러죠. За мөн Колосай 2-ын 16 17 дугаар ишлэлдэр юу гэж нөх юм бол та нар хоол унд эсвэл баяр шин сар амралтын өдрүүдээс болж хинээрч бүү шүүгд эдгээр нь ирж буй юмсийн сүүдэр юм аа харин би энэ Христийнх юм гэж байна те. 더 중요한 것은 성경에 신약 성경에 어느 곳에서도 안식일을 지키라 그리고 유월절을 지키라 이런 말씀이 나오지 않습니다. 신약 성경에. 아하. За бас өөр нэг чухал зүйл нь болохоор шинэ гэрээнд те та нар амралтын өдрийг сах, алгасах баярыг сах гэсэн тийм хууль огт гардггүй. 네. 자, 이렇게 해서 우리가 구원에 관한 것들을 어느 정도 좀 논의를 마무리하고요. 다음 교회에 관한 걸 보겠습니다. За тиймээс болохоор аврал нь болохоор бид нар ямар нэгэн хууль дүрмтэй ийм өдрүүдийг сахих ч юм уу ёс зурмуудыг сахиснаар бидний аврал нь бидэнд
биднээс шалтгааллах зүйл биш, харин Христийн дотор байснаар бидний аврал Христээс шалтгаална гэдэг зүйлийг ярьлаа. Одоо болохоор бүгдөө 예, 여러분 교회는 여러분이 아는 것처럼 예수님의 몸이죠. 그리스도의 몸. одоо болохоор бүгдөө чуулганы талаар ярьцгаая. чуулган бол бидний хамгийн сайн мэддгээр чуулган бол Христийн бие байгаа. 그리스도의 몸 안에 있는 우리가 누리는 구원은 이런 그리스도 안에 있는 구원입니다. чуулган бол Христийн дотор биелэгддэг, Христэд итгэгчийн дотор итгэгч хүмүүсүүдийн дотроос нөхөрлөлөөс үүссэн зүйл. Христийн доторх Христийн бие байгаа. 그리스도 안에 있는 교회는 어느 교회나 예수님의 교회입니다. Христийн дотор байгаа ямар ч чуулган Христийн чуулган. 자, 이것을 공교회, 유니버설 처치라고 하죠. За энийг болохоор universal олон нэгдсэн чуулган гэж нэрлэж. 예. 개 교회가 있지만 다 예수님의 몸된 교회입니다. Мэдээж газар болгонд чуулганууд байгаа боловч Христийн дотор бүгдөө адилхан нэг итгэлтэй нэгдсэн чуулган болж байгаа. 그리고 이런 교회는 다 예수님이 우리에게 주신 하나님의 특별 계시에 의해 세워진 교회입니다. 성경. Тэгээ эдгээр нэгдсэн чуулган Христийн чуулганууд нь юун дээр босгогдсон бэ гэх юм бол Бурханаас бидэнд өгөгдсөн илчлэлтийн номон дээр босгогдсон байгаа. 그런데 이단들에 속한 교회는 특징들이 있어요. Харин тэгж яхад гаж урсгалынхны ярьдаг чуулганы ойлголтын онцлогуд гэж байдаг. 예, 여기 6-4 교회론을 한번 가보십시오. 6-4 6.4 참된 교회의 표지에 대한 오해. За бүгдөө Христийн онол номныхоо 217 дугаар хуудсанд болохоор Христийн жинхэнэ чуулганы тухай буруу ойлголт гэсэн сэдэв байна те. 6-гийн 4-дээр 예, 바른 교회에 대해서는 여러분이 한번 꼭 읽으시며 공부해 보시고요. бусад хэсгүүдийн өмнөх бүх хэсгүүдийг та хэд өөрсдөө уншиж хараа гэж байна. 217 дугаар хуудас Христийн жинхэнэ чуулганы тухай буруу ойлголт. 자, 여기 보면 첫 번째 여러 가지 특징이 있는데 첫 번째 배타적인 교회관입니다. 217 6-4 6-4 여러분 여기 이제 순서 목차가 되게 복잡하지요. 6-4 참된 교회의 표지에 대한 오해. 6-4 6-4 교회론 6-4 나와요? За хамгийн дээр. 예, 6-4. За 217-гийн хамгийн дээр нь те. Би бас доотлыг харж эргүүлээ яваад шүү. Христийн чуулган, Христийн жинхэнэ чуулганы тухай буруу ойлголт. 그 여러분 여기 목차가 되게 많이 나오죠, 그죠? Энэ номны маань нөгөө гарчиг нь маш олон задаргаатай гарч ирж байгаа. 예, 이게 이제 교리, 조직 신학의 목차에 따른 순서이기 때문에 체계적으로 이렇게 이 순서와 이것들을 여러분이 기억해 두시면 교리를 이제 확고하게 세워갈 수 있습니다. Энэ Библийн теологийн үндсэн зарчмуудын дарааллын дагуу яг системчилсэн ойлголтын тэр зөв дарааллын дагуу явсан учраас яг энэ нөгөө гарчгийн багцыг сайн чэйжилчих юм бол энэ ном бас нөгөө бидний дотор хурдан ороход амархан гэнэ л дээ. 자, 그러면은 이단적인 잘못된 교회의 특징 첫 번째는 뭐냐면 배타적인 교회관입니다. За тэгвэл чуулганы тухай буруу ойлголтын нэгдэх зүйл нь болохоор гадуурхсан чуулганы үзэл байна. 이들은 하나같이 진리가 구원이 여기에만 있다 이렇게 얘기를 하죠. Энэ нь болохоор юу вэ гэх юм бол үнэн ба аврал нь зөвхөн энд л байна гэж үзэх үзэл. Зөвхөн манай чуулганд үнэн аврал байгаа гэж үзэх үзэл. 다른 교회는 가짜 교회, 진리가 없는 교회, 심지어는 마귀가 드글드글한 교회라고 합니다. Манайхаас бусад бүх чуулганууд болохоор хуурамч чуулган, тэнд диавол байдаг, мөөс сүнс байдаг чуулган, харин манай чуулган л зөвхөн аврал үнэн байгаа гэж үздэг үзэл. 그래서 신천지는 우리 교회를 바벨론 교회라고 그럽니다. Шин тэнгэр газрынхан болохоор Христийн чуулганыг болохоор Бабилон чуулган гэж үздэг. 여호와의 증인은 이 세상을 적으로 봅니다. 적. 싸워야 할 적.
enemy. Яхувагийн гэрчүүд болохоор энэ дэлхийг болохоор бидний одоо ингээд тэмцэх ёстой тийм тэмцлийн дайсан гэж үздэг юм байна. 구원파는 우리 교회를 진리가 없는 교회로 봅니다. Авралын үзлийнхэн болохоор Христийн чуулганыг болохоор үнэн байхгүй чуулган гэж үздэг. үнэнгүй чуулган. 두 번째 잘못된 교회의 특징은 직통계시와 이상한 예언이 있는 교회입니다. За, чуулганы тухай буруу ойлголтын хоёр дахь зүйл нь болохоор номоо эргүүлэх юм бол шууд илчлэл ба иш үзүүлгийн үйлчлэл гэж байна, тэ? 막 뭐 특별한 경험이 있거나 막 하나님이 이 사람의 미래에 대해서 점쟁이처럼 얘기해 주려고 하는 교회들이 있어요. Ямар нэгэн онцгой зүйлтэй бурхан тэр хүнд хэлж өгсөн юм шиг ингээ ярих гад байдаг бас чуулган байдаг. Иш үзүүлж байгаа юм шиг. 제일 중요한 예언은 하나님의 말씀입니다. хамгийн чухал иш үзүүлэг бол хэн нэгнээс сонсох биш харин бурхны үг өөрөө хамгийн чухал иш үзүүлэг юм аа. 예, 성경에 예언이라고 하면 영어로 이제 prophecy라고 하는데 자, иш үзүүлгийг англиар тэгж бичдэг байна. 예, 그리고 말씀을 전하는 사람을 prophet, 예언자라고 하죠. харин үгийг дамжуулдаг хүнийг болохоор бид нар иш үзүүлэгч гэж нэрлэж байгаа те. 근데 이제 그 성경에 하나님 말씀을 전해주는 사람을 나비라고 합니다. 나비. харин Библиэд болохоор бурхны үгийг дамжуулж байгаа хүнийг болохоор наби энэ болохоор еврей үг байхгүй наби гэж хэлж байгаа. 나비라는 거는 하나님의 말씀을 전달해 주는 사람을 가리킵니다. энэ нь болохоор бурхны үгийг бусдад дамжуулдаг хүнийг хэлдэг юм байна. 그래서 하나님 말씀 전해 주는 그 말씀을 이제 받은 것을 느비임이라고도 하죠. харин тэр дамжуулсан бурхны үгийг хүлээж авахыг нь болохоор небим гэж нэрлэдэг юм байна. 이 느비임은 히브리 성경의 예언서를 가리키는 말입니다. 느비임. 무엇을 가리킨다고요? 히브리 성경에서 예언서. 예언서. 자, небим гэдэг нь болохоор еврей номон дээр болохоор иш үзүүлгийг нэрлсэн үг юм байна. небим. 예. 그래서 예언이라는 건 하나님의 말씀을 우리에게 전해 줄 때 예언이고 이 예언에는 과거, 현재, 미래에 대한 모든 말씀이 들어 있습니다. 자, тиймээс иш үзүүлэг нь болохоор бурхны үгийг дамжуулж хэлхийг иш үзүүлэг бөгөөд энэ нь болохоор өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагийн бүх иш үзүүлэг багтаж байгаа. 예. 하나님의 말씀은 과거에 주신 은혜를 생각나게 하고 бурхны үг нь болохоор өнгөрсөнд болсон зүйлийг өнгөрсөнд болсон ивэлийг сануулж өгдөг. 그리고 현재 내 상태를 보게 하고 бас бурхны үг нь одоогийн миний нөхцөл байдлыг одоогийн намайг бас харуулж өгдөг. 예, 성경이 말하는 예언은 운명론처럼 무당이 말하는 이렇게 될 거다라는 결정된 미래가 아닙니다. Библийн иш үзүүлэг нь болохоор зөвхөн ирээдүйн зүйлийг ярьж байгаа иш үзүүлэг бол биш юм аа. 내가 지금 순종하느냐 불순종하느냐에 따라 다른 결말이 오게 되죠. бид нар эзний иш үзүүлгэнд дуулууртай байна уу дуулуургүй байна уу гэдгээс шалтгаалаад үр дүн нь өөрөөр ирдэг. 예수님의 말씀을 듣고 집을 지으면 반석 위에 짓고 예수스의 үгийг сонсоод үгийн дагуу амьдарч байгаа хүн нь хадан дээр байшингаа барьсантай адил. 그렇지 않으면 모래 위에 집을 짓는 것과 같아요. хэрвээ тийм биш бол элсэн дээр байшингаа барьж байгаатай адилхан гэж зөвлөсөн байдаг. 위기가 올 때는 튼튼하지만 홍수가 올 때는 무너집니다. хүчтэй салхи шуурга давалгаа болох үед болохоор чулуун дээр барьсан байшин нь бат бэх байгаа. элсэн дээр барьсан байшин нь нуурж унж байгаа. 예. 그 다음에 이제 이단의 특징 중에 하나는 요란한 영적 현상을 추구하는 곳입니다. За, өөр нэг гаж урсгалынхны бас нэг онцлог нь болохоор чуулганы талаар буруу ойлгодог онцлог нь нүргэнтэй сүнслэг бодит байдлыг ирэлхийлдэг гинэ. 여러분 그 한국의 넷플릭스에 나는 신이다라는 프로그램이 방영됐었습니다. Солонгос болохоор нөгөө нэг би бол бурхан гэсэн тийм нэг кино гарсан байгаа. Гаж урсгалтай холбоотой Netflix гэдэг. 혹시 보신 분이 계신가요? би бол бурхан тэр I am God인가? тэрийг үзсэн юм байна. тэнд нэг хоёр. 예. 그 내용을 보면 한국에 있는 교주들이 얼마나 타락하고 부패했는지를 잘 보여줘요. тэр киног үзэх юм бол Солонгосын гаж урсгалын үндэслэгч нарын те ямар муухай завхарсан балиар байгааг харуулж өгсөн тийм кино. 근데 놀라운 거는 이런 이단일수록 신비로운 영적 현상을 경험하는 경우가 많다는 거예요. харин гайхмар зүйл нь болохоор ийм гаж урсгалууд байх тусам юр бусын сонин зүйлүүдийг амьдралдаа туршиж үзээд байгаа. 어떤 데서는 안개가 자욱한 가운데 천사가 나타났다고 막 주장하는 데도 있습니다. 어디 있어요?
천사 어떤 곳에서는 За зарим нь болохоор тэнгэр элч гарч ирсэн гэж ярьдаг. 어떤 데는 보다가 텔레비전을 보는 가운데 교주의 얼굴이 앵커 대신 쫙 나타나서 보이는 경우도 있다고 합니다. Зарим нь болохоор телевизээр үзчихсэн чинь телевизэрийн дэлгэцэн дээр те үндэслэгчийн царай нь гарч ирж байгаа юм л дээ дэлгэц солигдол. 그런 거를 경험하면 교주가 하나님으로 믿어지는 거죠. Тэгээ ийм сонин зүйлүүдийг ийм сонин юр бусын зүйлүүдийг амьдралдаараа үзэхлээр гаж урсын үндэслэгч нарыг бурхан гэж улам итгэжээд байдаг. 그래서 이런 이상한 영적 현상을 경험하고 나가기가 참 어렵습니다. Тийм учраас ийм сүнслэг ийм зүйлүүдийг амьдралдаа туршиж мэдрээд үнийгээ ялхан таних нь маш хэцүү. 그래서 한국의 어떤 데는 이런 영적 현상을 인위적으로 만들어내기도 합니다. 어떤 한국의 다른 이단 단체는 이런 거를 일부러 조작해서 만들어내기도 합니다. Зарим гаж урсгалынхан болохоор энэ зүйлийг бүр ингээд зориудаар одоо зохиомлоор ийм юр бусын үзэгдэл болсон юм шиг тийм яриануудыг гаргадаг. 그래서 집회 중에 안개가 가득하면서 하나님이 구름같이 임했다 이렇게 얘기를 합니다. Тэгээ зарим гаж урсгалынхан болохоор манан ингээд амар өтгөн манан те бурхны оршихуй яг ингээд манай одоо бүлэглэлийн барилга дотор те бурхны оршихуй бууж ирсэн юм шиг зохиож ярьдаг. 사람들이 그걸 보고 구름대 같이 많이 모여들었습니다. Тэгээ хүмүүс тэрийг нь хараад маш ихээр цугласан гэд 사람들이 많이 모이자 어떤 사람이 갑자기 그 교주를 찾아갔어요. хүмүүс амар их цугласан газар нэг хүн болохоор гаж урсгалын үндэслэгчдэр очисон байна л да. 그리고 협박을 했습니다. Тэгээд сүрдүүлсэн. 여기에 들어오는 헌금의 절반을 나한테 줘라. 그렇지 않으면 비밀을 폭로하겠다. Тэгээд юу гэж сүрдүүлсэн бэ гэх юм бол маш их олон хүмүүсүүдийн тэр цугласан цуглаан донд гаж урсгалын үндэслэгчдэр нэг хүн очиод үндэслэгчийг нь сүрдүүлсэн байна. Юу гэж сүрдүүлсэн байх юм бол энэ цугласан өргөлийнхөө талыг надад өгөхгүй бол нууцыг чинь задруулна шүү гэж. 알고 보니까 그 실내 안에 교묘하게 초음파 분무기를 설치해 놓은 사람이었습니다. 분무기, 안개를 만들어내는 장치, 가습기처럼. тэгсэн чинь тэнд болохоор нөгөө хуурамчаар ингээд амар их өтгөн манан одоо яадаг нөгөө нэг концерт дээр ингээд манан гараад тийм юм шиг ингээд хуурамчаар тийм манан хийцэн байсан юм байна л да. Тэгээ тэрийг чинь тэр нууцыг чинь задруулна шүү гэж хэлсэн гин л дээ. 그 말을 듣고 교주가 이 사람을 몰래 다른 사람들을 시켜서 삽 자루로 때려서 죽여서 그냥 묻어버렸습니다. Тэгсэн чинь тэрийг болохоор тэгж хэлсэн нөгөө өөрсдийнх нь нууц балеримыг нь мэдсэн тэр хүнийг болохоор чимээг өхөн барьж аваад зодсоор агаад ингээ булшлаад алчихсан баг. 그리고 다시 사람들이 계속 구름대처럼 몰려왔습니다. Тэгэл хүмүүсүүдийг одоо ингээл манай чуулган одоо манай бүлгэмд те эсний үүл тогтцсон байгаа гэж хэлээл дахиад хүмүүсүүдийг цуглуулад исэн гэн л дээ. 근데 그때 또 다른 사람이 찾아왔어요. Тэгсэн чинь дахиад нэг хүн гарч ирээд 당신에게 오는 헌금의 절반을 내게 줘라. 그렇지 않으면 비밀을 폭로하겠다. Одоо ийм их олон хүмүүс цугласан юм чинь өргөл их орсон баг ш. Өргөлийнхөө талыг надад өгөө. Талыг надад өгөхгүй бол одоо энэ тэ хуралдсан байгаа энэ үүлний чинь нууцыг тэр нууцыг чинь задруулна шүү гэж хэлсэн. Бас сүрдүүлсэн. 알고 보니까 그 사람은 초음파 분무기를 가동하게 하는 스위치를 강단 앞에 몰래 설치해 준 사람이었습니다. Тэгсэн чинь тэр нь болохоор өөрөө яг тэр өтгөн манан үйл одоо тэр хуралдсан зүйлийг байрлуулж өгсөн хүн юм байна. Одоо нөгөө тэр зүйлийг системийг нь ч гэдэг юм уу те техникийг нь ч юм уу байрлуулж өгсөн хүн юм. Байрлуулсан юм чинь мэдээж мэдчихэж байгаа штэ. Энэ зүйл хаанаас яаж гарч байгааг нь. 그래서 이걸 살짝 누르면서 하나님이 구름으로 임하십니다. 그러면 쫙 구름이 끼는 거예요. Тэгээ тэр хүн болохоор ингээд нууцаар ингээд удирддаг байсан мэл да. За бурхан үүлээр ирлээ гэл ингээд бэг гэл дарахлаар нөгөө фүү ингээд үүл орчирдаг. 그래서 이 교주가 그 사람을 또 몰래 때려 죽이고 안매장시켰어요. Тэгээ өөрөө удирдах байгаа хүн учраас угаасаа энэ хуурамч гэдгээ мэдчихэж байгаа штэ. Тэгсэн яасан бэ гэх юм бол нөгөө үндэслэгч нь дахиад тэр хүнийг нууцаар хэсэг бүлэг хүмүүстэй зодсоор гаад бас алсан гинэ. 근데 이번에 이 사건은 발각이 돼서 한국의 큰 이제 MBC 텔레비전에 대대적으로 보도가 됐습니다. Харин тэгсэн чинь энэ хэрэг нь болохоор илрээд тэгээ Солонгосын телевизэд маш их тийм сенсац үүсгэсэн гэнэ л дээ. 여러분 기적 중에 제일 큰 기적은 예수 믿고 감사해서 눈물 흘리는 기적입니다. Тэгээ гайхамшиг дундаас юр булсын гайхамшиг дундаас юу хамгийн гайхамшигтай гайхамшиг вэ гэвэл Есүс Христ миний төлөө загалмай дээр цовдлогдсон энэ гайхамшигтай зүйлд нулимсаа урсхан талархахыг хэлнэ гэж. 여러분 사역 가운데 기적과 이사도 구하지만 눈물을 많이 구하시길 바랍니다.
Магадгүй та үйлчлэлдээ те Бурхны гайхамшиг ер бусыг маш их эрэлхийлдэг байж болох юм. Гэхдээ та бас Христийн өмнө те нулимстайгаар залбирлыг бас илүү ихээр хүсэмжлээсэ гэж хүсэж байна. 예, 네 번째는 복음의 감격이 아닌 율법의 열심을 강요하는 교회입니다. За дөрөвтг нь хууцаа эргүүлэх юм бол сайн мэдээний баяр хөөр биш хууль зүтгэлийг шаарддаг гинэ. 여러분 신천지에 가면은 천국에 들어간다고 하지만 그 다음부터는 해야 할 일들 의무사항이 너무나 많아집니다. Шин тэнгэр газрынхан болохоор хамгийн анх ингээ ороход те яг ингээд мөнхийн усад ирсэн юм шиг мэдрэмж төрөөд бас мөнхийн ус гэж тэд нар заадаг ч гэсэн яг дотор нь ороод ирэхлээр хийх ажил зөндөө их байдаг. 전도 매번 열매 맺어야죠. Байнга сайн мэдээ тарааж үр жимс гаргах хэрэгтэй. 전도 후보 명단 맨날 찾아가지고선 발굴해서 보내야죠. Гудамжинд гараад нөгөө хүмүүсүүдийн нэр усыг утасны дугаарыг цуглуулах хэрэгтэй. 온갖 명목의 헌금 의무적으로 해야 되죠. За тэгээд тогтсон өргөлөө бас байнга бүр ингээд шаардлагатайгаар өгөх ёстой. 그리고 입맞은 시험이라고 해서 정기적으로 시험을 봐서 합격해야 됩니다. Тэгээ нөгөө тамгалагдсан нэгний шалгалт гэж байнга шалгалтанд бэлдгүүлээд шалгалтандаа тэнцэх ёстой байдаг. 시험에 떨어지면 성령께서 치시는 그 인이 흐려져 가지고 지워진다 그럽니다. Тэгээ шалгалтандаа унах юм бол яадаг вэ гэх юм бол ариун сүнсний одоо тэр оршихуйч гэдэг юм ариун сүнсний байдал чамаас ингээд булангартаж саринж алга болж байна гэж үздэг. 거기는 구원이 시험 점수 성적순이 됩니다. Тэдний хувьд болохоор авралантай шалгалтынхаа оноонд бараг тэдэнд аврал болдог гинэ. 만약에 여러분 여기서 세미나 끝나고 시험 본 다음에 성적순으로 구원받는다 그러면 어떠시겠습니까? Магадгүй одоо энэ семинар дууссаны дараа те семинарын агуулгаар бид нар шалгалт өгөөд тэр шалгалтын чинь дагуу та аврагдана гэх юм бол бид нар яах бол 내일 구원이 결정된다. 내일 시험으로 구원이 결정된다. 내일 아침에. За маргааш семинарын дараа те бүх семинарын агуулгаар одоо шалгалт өгөн тэгээд шалгалтынхын дүнгээрээ таны аврал шийдэгдэнэ гэж бодъё. 그럼 오늘 밤에 구원받으려고 정말 밤새서 계속 공부할 겁니다. Тэгэх юм бол өнөө шүнжэнгөө суугаад бид нар хичээлнэ шүү те. 신천지인들이 그렇게 밤새서 맨날 공부해요. Шин тэнгэр газрынхан яг тэгж шалгалтандаа ингэж ууггүй бүр хичээнгүй бэлддэг. 그 이단에 들어가면 너무 힘듭니다. Тийм учраас гаж урсгалд орох нь гаж урсгалд одоо орцсон явж байгаа хүмүүс үнэхээр хэцүү нөхцөл байдалтай байдаг. 구원파를 가면은 구원 얻었으니까 자유다 그래서 아무것도 안 해도 될 것 같죠? За авралын урсгалыг жишээлбэл харах юм бол аврал авсан юм чинь болцсон одоо бүх зүйл эрх чөлөөтэй гэж хэлэхлээр бүх юм болчихж байгаа юм шиг харагдаж байна те. 한 달에 20일씩 매일 교회 나오라고 전화합니다. Тэгтэл 7 хоногт биш нэг сард бишээ маш их олоудаа цуглаандаа ирээ гэж байнга залгадаг библийн хичээлд ир гэж. 하도 시달려 가지고 노이로제 걸리는 분들이 많으세요. Тэгээ бүр ингээд байнга ингээ хойноос нь хөөцөлд уцаас залгаад тахлаар бүр сүулдэ ингээд эрт нөгөө өтлсөн тийм хүмүүс ч гэсэн байдаг гэнэ л дээ хөгшрөлд явагдсан хүмүүс. 안식교에 들어가서 구원 얻으려면 고기 먹기를 포기하셔야 됩니다. Хэрвээ адвентист чуулгаанд явж байгаа хүмүүс болохоор махнаасаа ингээд татгалзах хэрэгтэй болчих. 그러니까 너무 많은 율법 규정들이 있어서 이거 지켜야 구원받는다 그러니까 상당히 힘들죠. Тэгээ гаж урсгалынхан болохоор маш их олон юм хуйлуудыг гаргаж ирээд эдгээрийг сахих юм бол аврал авнаа гэж хэлээд байгаа учраас гаж урсгалд орсон хүмүүст маш хэцүү байдаг. 다섯 번째는 가족을 버려랍니다. За тавдах нь болохоор гэр бүлээ орхих гэж бас заадаг. 가족이 너의 신앙을 방해하면 마귀고 사탄이다. Хэрвээ гэр бүл чинь те одоо чи гаж урсгалдаа ороод эндээ ингээ явж байхад чамд саад болж явах юм бол чиний гэр бүл диавол байна, сатан байна гэж үздэг. 가족의 만류로 내가 신앙을 그만두면 영혼이 지옥 가기 때문에 영혼이 지옥 가는 것보다 몸이 고생하는 게 낫다 이렇게 얘기합니다. Тэгээд би гэр бүлийнхнийхаа хэлж байгаа үгийн дагуу явах юм бол би там руу явах учраас там руу явуулгүйгээр хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн гэр бүлээсээ салаатч болтугай энэ гаж урсгалдаа үлдэх юмсан гэсэн бодол төрдөг. 자, 여섯 번째는 삶의 현장을 뒤로 하고 자기네 단체에 올인하라고 그럽니다. За, эргүүлээд 6-ыг нь харах юм бол амьдралынхаа нөхцөл байдлыг хойш тавиад бүлгэмдээ бүхнээ зориул гэж ятгадаг байгаа. 지금은 학교 다닐 때도 아니고 일할 때도 아니다. Одоо үе бол те ажил хийх ч үе биш, сургуульд явах ч цаг үе биш. 얼마 남지 않은 하나님 나라의 완성을 위해 내 모든 걸 바쳐라 그럽니다. Я Христ одоо дахин ирэлт болох гэж байгаа учраас өөртөө байгаа бүх зүйлээ зориулаад бүх зүйлээ зориулж амьдр гэж гаж урсгалынхан хүмүүсээ ятгадаг байгаа. 자, 그다음에 일곱 번째를 보시면요. За тэгвэл 7 дугаарх зүйлийг харах юм бол 이단성 있는 교회일수록
사도신경을 안 합니다. Гаж урсгалын одоо бүлгэн байх тусмаа элч нарын тунхагийг уншдаггүй. 그리고 주기도문을 안 합니다. Бас эхний заасан залбирлыг залбирлаар залбирдаггүй. 사도신경을 하지 않는 이유는 사도신경의 신앙의 정수가 고백되어 있기 때문이죠. 점수? 가장 중요한 핵심이 고백되어 있기 때문이죠. За элч нарын тунхагийг уншихгүй байгаа зүйл шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол Христ итгэгч бидний хувьд болохоор элч нарын тунхагт хамгийн чухал итгэлийн тунхагуд орсон байдаг. 신천지는 사도신경을 사람이 만든 잘못된 고백이라고 합니다. Харин шин тэнгэр газрынхан болохоор элч нарын тунхыг болохоор хүмүүсийн зүгээр гаргаж ирсэн тийм буруу одоо уншлага гэж үздэг. 구원파도 그렇게 얘기합니다. Авралын урсгал ч гэсэн тэгж үздэг. 하나님의 교회도 사도신경을 안 합니다. ээж бурхныхан болохоор элч нарын тунхаг уншдаггүй. 여러 핑계가 있는데 그 중에 하나가 사도신경은 진실을 왜곡했다는 겁니다. Олон шалтгаан байдаг ч гэсэн тэдний ерөнхий нэг үзэл нь болохоор элч нарын тунхаг үннийг нуун дарагдуулсан гэж үздэг. 첫 번째는 본디오 빌라도에게 고난 받았다는 게 잘못됐다고 그럽니다. Нэгтгэх нь болохоор гаж урсгалынхан Понти Пилат захирагчийн үед захирагчаас болж зовлон эдэлсэн гэдгийг буруу гэж үздэг тэд нар. 예수님을 죽음으로 몰아간 것은 대제사장과 서기관인데 혐의를 벗게 해주려고 애썼던 빌라도에게 누명을 씌우는 것은 잘못됐다. Тэгээ гаж урсгалынхан юу гэж энийгээ тайлбарладаг вэ гэх юм бол Есүсийг загалмай дээр цовдлуулахыг хүссэн хүмүүс болохоор фарисеучуд, садукачуд, хуулийн багш нар атал Понти Пилат харин ч эсэргээрээ Есүсийг суллах гэж байсан. Тэгж яхад Понти Пилатын үед те Понти Пилатаас болж одоо Есүс цовдлогдсон гэж өчгөх нь бол буруу гэж тэд нар үзээд байгаа. 그리고 거룩한 공회화라는 구절이 있습니다. 사도신경에. 자, тэгээд 아론 хүмүүсийн нөхөрлөл 공교회. 아론 нэгмэл чуулган, 아론 нэгмэл нөхөрлөл гэж байгаа сүм. 그런데 공교회라는 말을 오해해서 한국어로는 되게 오해하기 쉬운데 이거를 유대인의 회당인 시나고그로 이해를 합니다. тэгээд тэд нар болохоор энэ нөгөө 아론 нэгмэл чуулган гэдэг үгийг болохоор 유대주의 нөгөө 시나고гийг гэж хэлээд байдаг. 시나고гийг. 그래서 얘기를 합니다. 아니 공회 시나고그가 뭐 거룩하냐 잘못됐다. тэгээд тэд нар болохоор яахлаарэ синагог тийм ариун газар гэж эн чинь буруу юм биш үү гэж ингээ яриад байдаг. 예, 그 자세한 내용은 신천지 돌발 질문에도 나와 있습니다. Үнний нарийн бас нөгөө агуулга болохоор шин тэнгэр газрынхны залжин асуултанд хариулах тэр номон дээр бас дэлгэрэнгүй байгаа. 자세한 이유와 반증은 그거를 참고하시면 됩니다. Тэгээд тэдний ярьдаг үзэл болоод тэдний эсрэг Библийн дагуух үзэл маань хоёулаа ингээ хамт тэр ном дээр бичигдсэн байгаа. 자, 또 하나 구원파는 주기도문을 안 합니다. За мөн авралын урсгал болохоор эзний заасан залбирлаар залбирдаггүй. 신천지는 주기도문 합니다. Шин тэнгэр газрынхан болохоор эхний заасан залбирлаар залбирдаг. 신천지는 주기도문이 예언이라고 그럽니다. Шин тэнгэр газрынхан болохоор эхний заасан залбирлыг иш үзүүлэг гэж үздэг. 신천지가 생겨나는 것들을 예언했던 예언이라고 그래요. Шин тэнгэр газрынхны биелсэн тэр иш үзүүлэг бол эхний заасан залбиралтай холбоотой гэж үздэг. 그 자세한 논리는 이 신천지 돌발 질문에 또 나와 있습니다. За мэдээж бас энэний нарийн зүйл нь болохоор шин тэнгэр газрынхны залжин асуултанд хариулах нь гэдэг номон дээр бас бичигдсэн байгаа. 예, 그 책을 참고하시고요. 여기서는 구원파가 왜 주기도문을 거부하는지에 대해서 말씀드리겠습니다. За тиймээс та бүхэн номноосоо уншаарай. Яг одоо болохоор авралын урсгал яагаад эхний заасан залбирлаар залбирдаггүй вэ гэдгийг хэлж өгье. 자, 구원파에는 죄 용서에 관한 기도가 나오죠. 아니 주기도에는 죄 용서에 대한 기도가 나오죠. За эзний заасан залбиралд болохоор бидний өрийг мөн уучлаач гэсэн нөгөө гмийн уучлалын бүлэг өгүүлбэр гарч байгаа тий. 예, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사해 주십시오. 이렇게 기도합니다. Бид өртөнгүүдээ уучлсны адил бидний өрийг мөн уучлаач гэсэн тийм хэсэг гарч байгаа тий. 이게 잘못됐다는 거예요. Авралын урсгалынхын энэ өгүүлбэрийг буруу болсон гэж үзээд байдаг. 죄사함 거듭남의 비밀을 깨달으면 다 끝나는 걸 왜 자꾸 용서해 달라고 기도하느냐? Яагаад вэ гэвэл гимшлийг болоод те дахин төрөлтийн талаар ухаарсан хэрнээ яагаад дахин давтан гимшээд байгаа юм бэ гэсэн асуудал гардаг. 그래서 구원파는 주기도를 거부합니다.
구원받는 주기도를 하지 않습니다. Тийм учраас авралын урсгал нь эзний заасан залбирлаар залбирдаггүй. 여덟 번째로 잘못된 교회의 특징은 자기네만이 참 구원이 있기 때문에 자기 교회의 교족부를 생명책이라고 그럽니다. За 8 дахь нь болохоор амийн номын тухай буруу ойлголт байгаа. Амааха манай өрөөний хаалгыг хаагаад өгчдөг. 요한계시록 최후에 백보자 심판에 보면 생명책이 나오죠. За илчлэл номон дээр харах юм бол амийн номын тухай хэсэг гардаг. 그 생명책이 자기네 교회에 있다는 겁니다. Тэр амийн ном нь өөрсдийнх нь бүлгэмд байдаг гэж тэд үздэг. 그래서 당신이 이 교회를 나가면 생명책에서 지워버리겠다고 그럽니다. Тэгээ тийм болохоор та бүхэн одоо нөгөө бүлгэмдээ байгаа хүмүүсийг та нар эндээсээ гарах юм бол амийн номноос та нарын нэр чинь хасагдана гэж айлгаж сүрдүүлдэг. 그러면 벌벌 떱니다. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь галж урсгалаасаа гарч чадахгүй айж дагжин чичирдэг байгаа. 신천지인들이 신천지가 너무 힘들어서 나가고 싶어도 나가려고 할 때 협박하는 게 있습니다. Шиндэнгэр газрынхан тэндээ маш их зовлонтой хэцүү байдаг учраас тэндээсээ гарыг гэхлээр тэднийг гарахгүй нэг сүрдүүлэг байдаг. 그러면 당신이 나가면 우리 생명책에서 지워버리겠다고 그러죠. Тэр нь болохоор нөгөө шиндэнгэр газрынхан гişүүдийнхаа бүртгэлийнхаа дэвтрээ амийн ном гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээ та энэчээс гарах юм бол бүртгэлээс нэр нь хасагдана гэдэг нь амийн номноос нэр чинь хасагдана гэж айлгаж сүрдүүлдэг. 그럼 지옥 갈까봐 벌벌 떨고 고민하다가 못 나갑니다. Тэгэхээр нөгөө амийн номноос нэр нь хасагдаад там руу орчих вэ гэж айгаад нөгөө төнөөсөө гарч чадахгүй гүрийгэлээдэг. 자, 이렇게 해서 여러분 잘못된 교회의 징표를 꼭 기억하십시오. За тийм болохоор та бүхэн чуулганы тухай буруу ойлголтын талаар сая хэд хэдийг ингээд дурдж үзсэн шүү дээ. Энийг заавал санаарай гэж хүсэж байна. 예. 자, 이제 마지막 종말론이 남았는데 요거는 우리가 한 5분 정도 좀 쉬었다 계속 할까요? За одоо хамгийн сүүлийнх нь болохоор эцсийн үеийн онлын тухай ярих чинь тэгээ эцсийн үеийн 25분에 계속 하겠습니다. эцсийн үеийн онлын тухай ярихаас өмнө бүгдөө 25 хүртэл түр завсарлаж агаад тэгээд үргэлжлүүлье гэж байна. За 25 болж байна те бүгдөө суугаад уг нь бол нэг цагаар явах байсан тэгээд жоохон дундан завсарлалаа одоо жоохон яваад тэгээд асуулт хариултын цаг байгаа. Үлдсэн хэсгийг бүгдөө номноосоо уншчихад илүү ойлгомжтой байхаа. Миний орчуулгыг бодвол илүү ойлгомжтой байх. 자, 여러분 이제 마지막 시간입니다. За, сүүлийн цаг байна. бүгдөө 50 хүртэл хийцгээе. 50 минут хүртэл. 예, 원래 시간이 되면 이게 사실은 신학교에서는 거의 뭐 한 학기에 가까운 내용입니다. ерөөдөө энэ номын маань агуулга болохоор их сургуулийн болохоор нэг улирлын те нэг семестрийн хичээл гэж явдаг. 제가 서울의 장신대에서 이 과목을 가르칠 때는 이거를 1, 2권을 3시간씩 해서 쉬지 않고 15주를 연속하면 끝납니다. 15주? 예, 중간고사 없이. Тэгээд пастор болохоор нөгөө Солонгосын Жаншиндэ гэдэг библийн сургуульд болохоор 3 цагаар 2 бот номыг те 3 цагаар 15-7 хоног нэгч тасралтгүйгээр зааж иж дуустдаг гинэ. 3 цагаар нэгч цаг завсралгүйгээр 15-7 хоног библийн сургуульд ордог байх нь шүү дээ энэ ном маань. Бид нэр амар хурдан үзэж байгаа. 근데 여러분은 오늘 하루에 핵심만 지금 가고 있습니다. Тийм болохоор бид нар өнөөдөр болохоор яг зур гол чухал гэсэн те яг шаардлагатай гэсэн зүйлүүдийг л үзээ явж байгаа шүү. 예, 그런데 이제 꼭 보셔야 될 부분들도 넘어갔기 때문에 나중에 꼭 자세히 보시고 나중에 바라기는 이제 이 몽골 신학교, 연합 신학교나 이런 곳에서 이 바이블 백신과 같은 과목이 개설돼도 참 좋겠다라는 생각을 합니다. Тэгээд бас орхигдсон чухал зүйлүүд зөндөө байгаа. Тийм болохоор би бас дотроо юу гэж хүсэж байгаа вэ гэх юм бол энэ библийн сургуулиуд маань те энэ номыг яг ийм кредит хичээл болгоод ингээд заах тийм програм оруулах үнэхээр хэрэгтэй гэж бодож байгаа. 자, 그럼 우리 종말론을 가겠습니다. За, тэгээ бүгдөө эцсийн үеийн онол руу оръё. 예, 종말론에 대한 참 논의와 논쟁들이 많습니다. За, эцсийн үеийн онолын тухай угаасаа маш их хэлэлцэж ярилцах, зөвлөлдөх зүйлүүд зөндөө байдаг. 예, 종말은 크게 두 가지가 있습니다. эцсийн үеийн онол нь ерөнхийдөө хоёр том төрөлд байдаг. 첫 번째는 개인적 종말이 있고 그 다음에는 우주적 종말이 있습니다.
За нэг нь болохоор хувь хүний эцсийн үеийн онол, нөгөөх нь болохоор сансар огторгуйн төгсгөл гэж хоёр төрөлд байгаа. 우주적인 종말은 그야말로 이 세상에 주님이 오심으로 다 끝나는 거죠. Сансар огторгуйн төгсгөл нь болохоор харин ч Христийн дахин ирэх үед бүх зүйлүүд дуусч байгаа. 지금까지는 우주적 종말을 온다고 외치는 사람들이 많이 있었지만 거의 다 대부분은 전부 다 개인적 종말을 먼저 맞았습니다. Одоо хүртэл энэ гаж урсгалууд дундаас сансар огторгуйн төгсгөл бий болох гэж байна гэж ярьж исэн гаж урсгалын бүлгэмүүд байсан ч гэсэн одоо хүртэл болохоор хувь хүний эцсийн үеийн тухай те гажуудуулж ярьдаг гаж урсгалынхан маш их байсаар ч байгаа. 주님이 2030년에 오신다, 뭐 2019년에 오신다 말들이 많았습니다. Эзэн 2003 онд ирлээ, эзэн 2019 онд ирлээ гэх 미팅 зөндөө олон тийм яриануд байдаг. 사실 이게 주님이 언제 오신다라는 거는 이제 999년 때도 교회사적으로 보면은 유럽에서 큰 동요가 있었어요. 999년. 자, 999 онд болохоор Европт болохоор маш том тийм нөгөө нэг сенсац дагуулсан зүйл нь болохоор эзэн удахгүй ирэх гэж байна гэсэн тийм бүр сенсац дагуулж исэн гэл дээ. 1000년이 되면 세상이 끝난다고 믿고 있었어요. 그때. 1000 жилийн хаанчлал дуусах юм бол энэ дэлхийн төгсгөл ирнэ гэж үзчихсэн тэд нар. Тэгэхээр нөгөө оноороо тоолохоор 999 онд те ингээд 1000 жил болоо дууслаа одоо төгсөх гэж ингэж үзчихсэн байна. 당시 중세 시대에 막 감옥에 있는 사람들 풀어주고 그랬습니다. Тэгээ тухайн үед болохоор бүр ингээд шоронд байсан хүмүүсүүдийг судалж өгсөн. 그런데 안 오셨죠. Тэгсэн чи эзэн дахин ирээгүй. 1999년에도 예수님 오신다고 세상이 떠들썩했습니다. Бас 1999 онд ч гэсэн Есүс дахин ирлээ гэж бас бөөн шуугаан дэгдэн болсон. 그런데 안 오셨죠. Тэгсэн чи харахаа ирээгүй нэ. 그때 기다리던 사람들 지금 다 죽었습니다. Тэр үед хүлээж исэн хүмүүс одоо айл эдийн өгчихсэн байгаа. 그래서 우주적 종말을 기다리는 사람들은 많았지만 개인적 종말을 준비하는 사람들은 많지 않았습니다. Сансар огторгуйн төгсгөлийг хүлээж исэн хүмүүс их байсан боловч хувь хүний эцсийн үеийг хүлээж исэн хүмүүс тийм их байгаагүй. 항상 개인적 종말을 먼저 준비하셔야 됩니다. Тийм учраас хувь хүний эцсийн тэр үеийг сайн бэлтгэх хэрэгтэй. 이제 개인적 종말에 있어서 중요한 것 중에 하나가 이제 208쪽 1-2의 영혼의 불멸성입니다. За номныхоо 236 дугаар хуудсыг харах юм бол сүнс мөхөшгүй гэж байгаа. 1-2 영혼의 불멸. 236 дугаар хуудсыг гаргая. 236. 예, 영혼은 소멸되거나 없어지지 않습니다. сүнс бол мөхөшгүй гэж байна те. 영원한 지옥에서 고통받는다는 건 영원히 하나님과 분리되는 고통이 제일 큰 고통입니다. Мөнхийн тэр тамд орно гэдэг нь болохоор мөнхөд бурхантай харилцаанд тасрах нь өөрөө мөнхийн там юм. 신천지는 흔히 신천지를 벗어나면 영이 죽는다. 또 이단 상담사의 말을 들으면 영이 죽는다. 인터넷을 보면 영이 죽는다. 이렇게 협박합니다. харин шин тэнгэр газрынхан болохоор шин тэнгэр газраас гарах юм бол чиний сүнс чинь үхэн. Эсвэл гаж урсгалын зөвлөгөө өгөх төв рүү явах юм бол чиний сүнс чинь үхэн. 그러니까 영이 죽는다. гэж 그리고 хэлдэг. 여호와의 증인이나 안식교는 영혼이 그냥 죽으면 소멸된다, 없어진다 그렇게 얘기합니다. За харин Йоховагийн гэрчүүд митийн те гаж урсгалынхан болохоор сүнс алга болно. Сарнина гэж үзэж байгаа. 그래서 우리의 영은 죽지 않습니다. харин бидний сүнс бол үхэхгүй. 자, 그다음에 우리가 우주적 종말을 가겠습니다. 2번 우주적 종말. За бүгдөө түрүү 뒤로 가서. төгсгөлийг хамтдаа харцгаая. Дөрөв үзэн байлаа. 두 뒤로 가서 개인적 종말 다음에 우주적 종말. 249 дугаар хуудсан дээр сансар огторгуйн төгсгөл гэж байгаа. 249 дугаар хуудас. 자, 예수님이 다시 오실 때 특징을 말씀드립니다. 3번의 재림의 방식. За энд болохоор Есүс Христийг дахин ирэх үеийн онцлогуудыг дурдж өгсөн байгаа. 자, 이걸 여러분 꼭 기억하세요. Та бүхэн энийг заавал санаарай. 자, 첫 번째는 육체적 강림입니다. За нэгдүгээр нь болохоор
육체적 강림 A 3번의 재림의 방식. За 250 дугаар хуудсан дээр болохоор махан биеэр залран ирэх гэж байна тийм үү? Махан биеэр залран ирэх А дээр нь 250 дугаар хуудсын дахин ирэлтийн хэв шинж гэдгийн А. 예수님은 2000년 전에 부활해서 부활한 몸으로 올라가셨다가 그 2000년 전에 부활하신 모습 그대로 이 땅에 오십니다. Есүс Христ 2000 жилийн тэртээ тэнгэр өөд өргөгдсөн тэр махан биеэрээ тэр юр бусын биеэрээ яг тэр хിവэрээ энэ дэлхий дээр ирнэ. 누구의 육체 위에 영으로 오지 않습니다. Хин нэгний махан биеийг зээлээд тэ сүнсээр бууж ирэхгүй. 이 시대 특별한 목자의 육체에 영으로 왔다 그러면 다 가짜입니다. Энэ цаг үеийн тэ онцгой аврагч сүнсээр ирлээ гэх юм бол энэ бүгдөө худал шүү. 한국에 200명 정도의 재림주가 나왔다고 그러는데 이 사람들의 주장이 다 이렇습니다. Солонгос болохоор 200 гаруй те өөрсдийгөө Есүс гэж ярьж байгаа хүмүүс байгаа гэсэн те. Тэгээ энэ хүмүүсүүдийн үзэл нь яг бүгдөө үнтэй адилхан. Есүсийн сүнс нь над дээр ирсэн гэж. 사도행전 1장 9절 이하를 보십시오. За бүгдөө Үйлс номын 1-р бүлгийн 9-өөс 11-р ишлэлийг харъя. Үйлс номын 1-р бүлгийн 9-өөс 11-р ишлэл. 자, 9절에 보면 이 말씀을 마치고 제자들이 보는데 하늘로 올라가시죠. 9-р ишлэл дээр ингэж бичсэн байна. Тэр ийхүү айлдаад тэднийг харсаар байтал дээш өргөгдөж үйл түүнийг тэдний харцнаас авч одов гэж. 자, 영은 눈에 보이지 않습니다. За сүнс бол хүний нүдэнд харагддаггүй. 육체로 올라가셨기 때문에 보는 거죠. Харин Есүс юр бусын махан биеэр тэнгэр өөд өргөгдсөн учраас хүмүүсүүдийг харсаар байтал тэнгэр өөд өргөжөө тэ нүдэнд харагдаж 영광스러운 байгаа. 몸으로 부활해서 올라가셨습니다. Тэр бол алдаршуулгдсан тийм гайхамшигтай биеэр амьдсан учраас хүмүүсүүдийн нүдэнд харагдсаар байсараагаад дээшээ өргөгдөж байгаа. 그리고 이 예수님은 그대로 오시는데 11절에 보시면 Тэгээд энэ Есүс яг тэр хിവэрээ энэ дэлхий дээр ирнэ гэж. 11절에 보면 너희 가운데 올려지신 이 예수는 이렇게 되어 있습니다. Үйлс намын 1-р бүлгийн 11-р ишлэлийн сүүлийн хэсгээр болохоор те та нараас өргөгдөн тэнгэрт аваачигдсан энэ Есүс тэнгэр өөд явсныг та нар харсан луга адил гэж байгаа. Харсан луга адил мөн тийм буцаж ирнэ гэж. 예, 올려지신 이 예수, this Jesus입니다. За энэ болохоор энэ Есүс гэдэг нь болохоор яг ганц цорын ганц Есүсийг ялгац гişүнтэй хэлж байгаа. 그 예수가 하늘로 가심을 본 그대로, 그러니까 육체로 올라가신 본 그대로 다시 오신다는 거죠. Яг л тэр Есүс тэр хിവэрээ энэ газар ирнэ. Хин нэгний биеийг зээлэх ч юм уу, хин нэгний дотор ороод өөр нэгэн болж биш. Яг тэр Есүс тэр хിവэрээ энэ дэлхий дээр буцаж ирнэ гэж 11-р ишлэлээр тодорхой бичсэн. 그래서 예수님의 재림의 가장 큰 특징은 2000년 전 모습 그대로 오시는 겁니다. Тийм учраас Есүсийн дахин арилтын хамгийн гол онцлог болохоор 2000 жилийн тэрштэй дээшээ өргөгдсөн яг хүмүүсүүдийн нүдэнд харагдах хуйцаар те өргөгдсөн тэр юр бусын алдаршуулгдсан биеэрээ яг тэр хിവэрээ энэ дэлхий дээр тэр Есүс л ирнэ, өөр хин нэгэн биш. 그럼 예수님 다시 오실 때 손에 못자국 있을까요, 없을까요? Тэгвэл Есүс дахиж ирэхдээ нөгөө гаранд нь загалмай сорив байгаа болов байхгүй болов? 있죠. 있어요. 네. 그러니까 누군가 내가 이 시대에 다시 온 재림 예수다 그러면 일단 손부터 보자고 하세요. Хэрвээ магадгүй хин нэгэнтэй би энэ дэлхийд одоо дахин ирсэн тэр Есүс байна гэх юм бол хамгийн түрүүнд гадны чи сорвийг харъя гэж хэлээрэй. 네, 없으면 가시라고 그래야 돼요. Байхгүй байх юм бол яв гэж хэлээрэй. 두 번째는 가시적 강림입니다. За хоёр дахь нь болохоор би энэ болохоор бидний нүдэнд харагдахаар залран ирнэ гэж байгаа. 모든 사람이 보는 가운데 보일 수 있게 강림하시죠. Бүх хүмүүсүүдийг харж байхад Есүс дахин заларч ирэх болно. 어떻게 지구촌 여러 군데에서 한 곳에 오시는데 다 볼 수 있느냐라고 문제를 제기하는 사람이 있습니다. Зарим гаж урсгалын ингэдэг бүх одоо энэ дэлхийн бөмбөрцгөнтэй олон хүмүүс амьдарч байхад яаж бүх хүмүүс харагдахаар ирэх юм бэ? Энэ ямар боломжгүй шүү дээ гэж үздэг. 근데 우리가 아까 배운 것처럼 예수님이 하나님이라면 편재성이 있습니다. Тэгээ түрүүн бид нар үзсэнчлэн Есүс үнэхээр бурхан юм бол түүнд гайхамшигтай хүч гэж байгаа.
온 땅에 충만한 하나님의 영광 중에 50이다. Тийм. Тэр мэдээж агуу гайхамшигтай бурхан учраас бүх хүмүүсүүдийн нүдэнд харагдахуйцаар ирж чадах тийм гайхамшигтай чадвартай. 세 번째는 단회적 강림입니다. За хоёр дахь нь болохоор ганц удаагийн залралт биш гурав дахь нь шүү. V. 자, 이건 상당히 중요합니다. За энэ бол маш чухал гинэ. 그 안식교 같은 경우는 예수님이 하늘에 지금 와 계셨습니다. 지금 와 계세요 위에. Аха. Жишээлбэл Адвентист чуулган болохоор Адвентист гаж урсгалынхын юу гэж үздэг вэ гэх юм бол Есүс одоо ингээд тэнгэртээр байгаа, тэнгэрт ирсэн байгаа. 아직 근데 이 땅으로까지는 안 오셨습니다. Гэтэ хараахан энэ газар дээр ингээд бууж ирээгүй. 이중적 재림이죠. Энэ л хоёр ингээд шинжтэй, хоёр давтамжтай, хоёр үе шаттай. 두 단계 재림입니다. Тийм хоёр шатлалтай дахин ирэлт болчихж байгаа байхгүй юу? 하늘에 왔다가 Одоо тэнгэрт нэгдүгээр шатлалаар ирчлээ. 예, 한참 있다가 Аха тэгээ жоохон байжгаад 그 다음에 이 땅에 오는 겁니다. тэгээ хоёрдугаар шатлал нь болохоор энэ дэлхий дээр ирнэ гэд хоёр шатлалд авч үзээд байна.